Hi guys! Hi guys! We're doing a video today. Yeah, and dili ka makitaan. Dili ka makitaan, Bri. Wait sa Bri. Kailangan natin siya kana. Pusipus. Okay, ano lang. Okay. Hi everyone! We're on a drawing today. I want to help Asya. Here's to paint. Here's your paint and here's my paint. Paint pa ni Bri. Or dili naman ni paint. Oy. Yeah. Wala naman ni unod! Ano? Wala na yung unod, Bri. Dito, be. Oh, bumblebee. Wala na siya unod, guys. Dahil. Okay. Gawin na. I want to mix. This is red. Wait. Palitan na lang tayo. Wala naman tayo. Don't. Ano yung hands. Okay. Wait sa. Buka na. Okay, go. Wala. Wala siya na klaro, Bri. You use fake tape. Wala siya na klaro. Wala na ito. What's that? My name. Wow, yan na. Chico. I love you. Here, for I love you. Hinasa nagkamot, Bri. Bye sa. Bye, Sam. Bye sa, guys.